नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तृणमूल के वकील सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि आरजी कर मामले में दी गई सजा सही नहीं है। संजय राय को आजीवन कारावास के बजाय फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया, न्यायाधीश ने यह क्यों कहा कि यह बिरलों में बिरलतम अपराध नहीं है? फिर कौन सा अपराध बिरलतम माना जाएगा? कौन से अपराध बिरले से बिरलतम होते हैं? एक डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। उसे कितनी गंभीर चोटें आई थी। फिर धनंजय के मामले को बिरलों में बिरलतम कैसे माना गया था? वह क्यों बिरलतम था? कल्याण बंद्योपाध्याय ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टरों ने मीटिंग और रैली करने के लिए अनुमति मांगी थी, तब कोलकाता हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्देश में कहा था कि यह अभूतपूर्व घटना, अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है। तब हाई कोर्ट के जज कह रहे थे कि यह पूरे देश में अभूतपूर्व घटना है, और अब न्यायाधीश कह रहे हैं कि यह अपराध बिरलों में बिरलतम नहीं है। मैं इन दोनों बातों में अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। राज्य सरकार ने दोषी को अधिकतम सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है, लेकिन सीबीआई इसका विरोध कर रही है। उन्होंने सवाल किया, सीबीआई क्यों विरोध कर रही है? इसका मतलब क्या यह है कि वे दोषी को बचाना चाहते हैं? अगर वे भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो फिर विरोध क्यों? अगर हमारी मांग एक ही है, तो फिर विरोध करने का कारण क्या है? सिर्फ राजनीति करने के लिए? उन्होंने कहा, समाज राज्य सरकार के माध्यम से अपनी बात रखता है। सजा इसलिए दी जाती है ताकि समाज को सीख मिले। यह समाज पश्चिम बंगाल का है, न कि सीबीआई का। राज्य सरकार समाज की बात कर रही है और सीबीआई इसका विरोध कर रही है। कल्याण बंद्योपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, हमारी मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही कहा था, आरजी कर मामले में न्याय चाहिए और दोषी को फांसी होनी चाहिए। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपराजिता बिल पेश किया। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की जाती है, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। यह बिल केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन आज तक अटका पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, तो क्या केंद्र सरकार यह चाहती है कि किसी महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो जाए, तब भी दोषी को फांसी न दी जाए? क्या यही केंद्र सरकार का रुख है? हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। उन्होंने नए कानून पर भी सवाल उठाए। आपने नया कानून लाया, लेकिन उसमें यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, और अगर होता है तो उसकी सख्त सजा क्या होगी? लेकिन केंद्र सरकार की सीबीआई की मंशा साफ नहीं है। वे जानबूझकर इस मामले में बाधा डाल रहे हैं। कल्याण बंद्योपाध्याय ने सीपीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा, मैंने सुना कि सीपीएम के एक राज्यसभा सांसद ने कहा है कि वे फांसी की सजा के खिलाफ हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ही आपने यह बात क्यों कही? जब धनंजय को फांसी दी गई थी, तब आपने यह क्यों नहीं कहा कि आप मृत्युदंड के खिलाफ हैं? क्या इसलिए कि वह गरीब था और बांकुड़ा जिले के एक गांव का लड़का था? यह कौन सा सिद्धांत है? सीपीएम को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि वे बलात्कार और हत्या के दोषियों को फांसी नहीं दिलवाना चाहते। छिपकर राजनीति न करें। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हुए कहा, महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जब वे आत्मनिर्भर होंगी, तभी उनके ऊपर होने वाले अत्याचार कम होंगे। चुनचुड़ा में आयोजित चुनचुड़ा विधानसभा उत्सव 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात सांसद ने कहा। इस अवसर पर सांसद रचना बनर्जी, मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, विधायक और मेयर, नगरपालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। নিজে মুখ্যমন্ত্রী যদি আপনাকে বলে রাজনীতিতে আসতে, তখন কি না বলতে পারবেন? তখন আমি মুখ্যমন্ত্রীকেই বলবো সেই কথাটা। বিধানসভা উৎসবে এসে খুব ভালো লাগছে। আমি সেটাই প্রথমে বললাম যে চুঁচুড়া বিধানসভা মেলা এবং উৎসবের মধ্যেই তো মানুষের মেলবন্ধন হয়, মেলার মধ্যে মেলবন্ধন হয়। এটাই বললাম যে এই যে একটা মানবিক বন্ধন,
এটা খুব ভালো লাগছে দেখে, কারণ মানুষের মধ্যে এই উৎসবের মাধ্যমেই মানুষের কাছাকাছি আসতে পারে, নাহলে সবাই তাদের যে যার ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত এখন। এইটা আমার মনে হয় এই সামাজিক ভাবে যে সবাই একসাথে আসে, এটার একটা বড় ইম্প্যাক্ট তো হয়। তাতে আমরা বুঝতে পারি যে এখনো সবাই সবার জন্য ফিল করে, একটু আনন্দ, সবাই মিলে এক জায়গায় হওয়া, বিভিন্ন স্টলে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করা, এটার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। আর আজকে 23শে জানুয়ারি, আজকের দিনটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আজকে থেকে এই মেলা শুরু হলো, মানে প্রথম বছর। আশা করবো প্রত্যেক বছরই যেন এইভাবেই সুন্দরভাবে মেলা হয়, এবং চাইবো যে আরো অনেক মানুষ এতে পার্টিসিপেট করে। এর আগে কি কোনদিন চুচুড়ায় আসা হয়েছিল? হ্যাঁ, এর আগে এসেছি আমি চুচুড়াতে, অনুষ্ঠানও করেছি আর শুটিং। দেখুন, আমরা তো দলের বাইরে নয়। সামনে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিকে রেখে যা করার করি। দুই সাংসদ ছিলেন, শ্রীরামপুরের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলির রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ছেলে মেয়েদের আবেগ, শিল্প জগতে ঋতুপর্ণা ছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কেশব আসবে। আর লোকাল আমার চুচুড়ার যারা শিল্পী, তারা অলরেডি মঞ্চে উঠতে আরম্ভ করবে। এটা প্রথম বছর, হয়তো ভুলভ্রান্তি হবে, আগামী বছর থেকে ঠিক করে নেব। মানুষের আশীর্বাদ চাই। এবং প্রথমবার হচ্ছে, সব মানুষ খুব আনন্দ দেবে এবং সবাই খুব খুশি হবে। শীতকালে মেলায় আমরা সবাই ভালোবাসি, যারা ভালোবাসে, এবং শহরের বুকের মধ্যে এরকম অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে। একটা সময় তালবস্ত্র মেলায় এসেছিলেন, কিন্তু তখন আপনি জানতেন না যে তালবস্ত্র মেলাটা হচ্ছে এত বড় করে হয়, কিন্তু আপনার ইচ্ছে ছিল যে আপনারও একটা ইচ্ছে ছিল। এবার এই আপনার রচনা তোমার তো হ্যাঁ, এগুলো তো আমার সব নিজস্ব বিজনেস ছিল, সব এখনো আছে। সময় খুব কম দিতে পারি, এখন কাজের ব্যস্ততায় সময় বেশি দিতে পারি না, আমার লোকজন সেগুলো চালায়। কিন্তু উনি বললেন যে এরকম তোমার চলের জিনিসপত্র রাখা, তাই জন্য সব রাখা রয়েছে, মানুষ দিদি কল্যাণ রায় স্টেজ থেকে একটা কথা বললেন, মহিলাদেরকে যে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও। আপনি আগে মহিলা হিসাবে আমি বার্তা সবসময় দিয়ে আসছি আমার দিদি নাম্বার ওয়ানে মঞ্চে। মহিলারা নিজের পায়ে দাঁড়াও, মহিলারা রোজগার করো, শিক্ষিত হও, সমাজে মাথা তুলে উঁচু করে দাঁড়াও, হাত পাতবে না কারোর কাছে। ছেলে মেয়ে এখন সমাজে সমান সমান। একটা বাড়িতে মেয়ে জন্ম নেওয়া মানে আমরা সবসময় বলি 10টা ছেলের সমান। তো আমার দিদি নাম্বার ওয়ানের মঞ্চে মেলা করেছে, একবারে কি বলবেন? চুচুড়ার যিনি বিধায়ক আছেন, আমাদের সকলেরই অত্যন্ত চুচুড়ো উৎসব অর্থাৎ চুচুড়ো মেলার যে সূচনা করলেন এবছর, এটা অত্যন্ত দরকার ছিল। তার কারণ হচ্ছে যে এই মেলার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন মানুষের একটা আনন্দ থাকে, মানুষের একটা মেলবন্ধনের জায়গা থাকে, তেমনি এই যে ছোট ছোট শিল্প তৈরি হচ্ছে, শিল্প, মাঝারি শিল্প, হাতের কাজ করছেন যারা, তাদের তো বিক্রি করার জন্য একটা বাজার চাই। সেই বাজারটা এই মেলাগুলো তৈরি করে দেয়। আমাদের 10 লক্ষ, আমি বলছিলাম যে 10 লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে, তারা কতদিন তৈরি করে, তারা দেখবে কোথায়। এর জন্য আমাদের সরকারের উদ্যোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শীতকাল জুড়ে নানা ধরনের মেলা করেন, সৃষ্টিশ্রী মেলা, সব তেমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিধায়করাও এই ধরনের মেলা করেন। আমার জানা তো হয় এবার অসিত মেলাটা করলেন। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।